Bia Kamal kan language school gwas me bana roch ke kwire bani kana bana yuali akan kono niam gor no jin bi channel bi support bi subscribe ke bi notification bell bi twine ba ko me te ke ngin mi chala rai gwas me chama la chube ke ji bana we katen kono gor kono bana ngi jan gwas me queen rape bani kana bana yuali ke bana yuali kan di alti chwal ke re bani kana bana yuali no bana je toka kwindian a ha ha o ho e he he ha i hi o ho hu ano guadame bi queenin being at ya nyoda na me chale a karwada me cha moy kare wada ba chole a na me chale ha karwada me cha moy kare wada ba chole ha mo kon kamar dien na me chale ha me cha moy kare wada ba chole ha na me o me cha moy kare wada ba chole o na me o me cha moy kare wada ba chole no o na me ho me cha moy kare wada ba chole ho na me e de kon chole e mi chamu kere de ba chole e na me mi chamu kere ba chole e na me ba chole ha mi chamu kere de ba chole ha na me chole h mi chamu kere de ba chole he na me chole e mi chamu kere de ba chole e na me chole h mi chamu kere de ba chole ha do no teleje cha gor la ne kel karwada do no ko kwingi ka amenteno chan wo kana na mashale e chamu kere da ba chole e na mashale hi mi chamu kere da ba chole hi na mashale o mi chamu kere da ba chole o na mashale ho mi chamu kere da ba chole ho na mashale wu mi chamu kere da ba chole hu enono mi che chungai gwase me chiro ringe ketiti to kona ka a ha ha ki a ha ha o ho e he he i hi o ho u titi kan dia mi chiro nge ke chetok bukonwa ka guardana dong diri goriet ke je bana chene bana kalat gwasame biya kamal nyok gwasame chikon entitine ken re bandem pai ko roitin chikon ko ben ko dob dander riet der je gor ke je cause riet diri gordi ka ken rietin chol kon ken re bana ken bana yale so bukon ta bana je kuch no na me de kon choli a tap ha ber ha kan o kul o nuk nam chale nuk ho luk e tek pet ha ta ha kek e bir ha shet e tik hi tik o guadame shol de kon gor shol to kon ke ho chale koch u chale kun ti ti kan dial mi ko dan latin lo gor kon ta dan de kon ngai ke je kon ngai je no ti diala ti chale kere bane kan bane yuale mi cho latin lo gor je no bu dor ngai la chala latin chana mi lel ke jen a nyama me tap de kon bar gor a ta atte der bar chan ka ber ka dum gor kon nen bar der je na mo bar gol ka shi jen gware na mo ne de kon han mo dien chet ket chan do gor chet ke ler ler chan man gware ke ron chet ke na me mi chi kon gor gwade me chan just example me chan na me tap men yam tap rewde tap na me ber ler na me kan mi cha gor kan men yam kan rewde kan der te der jeg mi cha gorno
te ko gor kono ban kwen ban nyanga teleriek bi dagdien bi kula ngach ne me chala kan ne me chala kan ne me chala kul kom cha gona na o de chala kul men yam e kul rewde e kul to kon ke nuk kom che kon gor ne nuk de chal nuk ne me lok o kom cha ne gona na lok de kon degde de kon ngajen tam kon ko woni am mi ci kon ben gwada me tek comme kon ga tek no ci kon degde ngaj tek men yam rewde tek ne me pet ke pet comme gor kon na pet de la pet mi kwen je pet ne me eta ko telum do dien chade gore ne chade gore chad ti konde gore ta ne me chale ta you know ta amo nje riedo dien bia chunga ke je cheke ka mi gor kon ka ti kon kek de je stele lot but lo kon ka pronunciation ke jo dande kon nan ka ngech kwen riene ne me chale bir mi kon gore bir kene bir ci kon deg den ngach shedemene ci kon de lele shed but bi jek ta dan de nan ka jan gwada me tik ala tik ngwak de kon gore tik okay chana mun gore je teeth me kel de gorne ne teeth bana me teeth ke teeth bi deg den bi ngach ne me tik kuma cha gorne tik pit shenenta ala bi joda bi ngai dob dan der ka da ka jam amar den challe o ke o jet ke shol ke shol de kon goron shol na mo coach tan man gor coach na me ekun kam kon gor kun dia je sha ta da sha je ta dan der kun ke je cause mi kwena da jilwak men gore lonka ye gwas me oderan dere titi dere kangach re bane ken dine ken gen formula mi jira mo go Thok Nath la tok bi tam du kelu bi jakan ka ngaidu ka ken chalgati re bane okay mi re bane ken bane yuality mi ka gore la tok lo bi jawdien bi jangach la ji tok no bi Thok Nuer-du bala very unique ka bi Thok Nath ba bi ngach ka dob dan dere ngai ka je gore ken kwende biya kwene ka pet da long mi ka ngach bedak a kana a bi ngach bedak a kana ha bi ngach bedak ha kana ha bi ngach bedak o kana o bi ngach bedak o kana o bi ngach bedak o kana ho bi ngach bedak e kana e bi ngach bedak e kana e bi ngach bedak ha kana ha bi ngach bedak he kana he bi ngach bedak e kene e bi ngach bedak ha kene ha bi ngach bedak e kene e bi ngach bedak i kene hi bi ngach bedak o kene o bi ngach bedak ho kene ho bi ngach bedak hu kene hu bi ngach no ti diality akenden kon duptin kon ta ngach ka tokaka bitam bi kantin bi jalu ji joko nyok mami bi ngajone gorno jin biriet bi ka kwene de jogo no miteke bible mate tekedo bi kamra biriet ko na cha goten bi ka gwich ka guri kare banditi ban nyogo je kalle sando den tuje pero jeno jin bi subscribe kan language school ko bi writing ko na ba gor ko gwata me ka Thok Nath dob danda Thok Nath ngai ka je kene kwende bi jagurno bi kan chwa mala je gten gwas me bi ataka mal ban je gumra den